जी, हमारा प्रोजेक्ट में क्या है अभी, अभी पहले पासवर्ड बेस्ड, इसको हमको पासवर्ड बेस्ड पहले बनाना है कि हम कुछ भी पासवर्ड डालें, वो मेरा मैच करेगा, तो वो एलईडी जलेगा। हम वहाँ पे बाद में हम रिले जोड़ देंगे, रिले इंटरफेस मन ताकि दरवाजा खुल जाए। ठीक है ना? तो मुझे जैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वैसे पासवर्ड बेस्ड डोर अनलॉकिंग सिस्टम, ताकि प्रोजेक्ट बने। ये अभी तक तो बेकार है, अभी तो सिर्फ इंटरफेसिंग है। ठीक है? तो बोला कि हमको प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या इधर बहुत मेहनत करना होगा? बोले ना, ये सब में कोई मेहनत नहीं करना होगा। मेहनत करना होगा आपको यहाँ से, कि सबसे पहले आपको पासवर्ड के लिए आप एक कैरेक्टर टाइप और एक एरे बना लीजिए। तो हम पासवर्ड वन मान लीजिए, एक एरे बना लिए। कितने डिजिट का पासवर्ड जी? तो कितने डिजिट का? 4 डिजिट का पासवर्ड। पासवर्ड आपका क्या है? तो आपका पासवर्ड है 5293। कुछ और भी आप डाल सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक वो तो स्टोर करके रखना होगा जिससे हम पासवर्ड मैच कराएंगे। और एक पासवर्ड एरे जो कि खाली रखेंगे, एक पासवर्ड एरे जो कि हम पहले से खाली रखेंगे, एक पासवर्ड एरे जिसमें हम पासवर्ड तो स्टोर करके रखेंगे ताकि मैच करवाएं, और एक पासवर्ड को मैं खाली रखूंगा, जैसे जैसे डालूंगा वो स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद मैच कराएगा पुराना पासवर्ड से। अगर मैच कर गया तो डेटा या डोर अनलॉक हो जाएगा, अगर नहीं मैच किया तो वहीं पे इनवैलिड। अब ये स्टोर कराने के लिए डायनामिक, तो फिर से अब प्रोग्राम में और भी एगो बटन डालना होगा मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए, कि इनपुट मोड या टेस्टिंग मोड। इनपुट मोड में हम नया पासवर्ड सेट करेंगे, वो स्टोर होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, लेकिन उसके लिए मेमोरी भी चाहिए, क्योंकि वो तो फिर से भूल जाएगा। तो मेमोरी भी इंटरफेस करना होगा जहाँ पे पासवर्ड स्टोर रहे। तो हम लोग अभी टेम्पररी के लिए एक पासवर्ड हम लोग स्टोर करके रख दे रहे हैं, एक पासवर्ड हम लेने वाले हैं। बोला ठीक है, और कुछ चाहिए? आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है, बस दो ही चीज चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या, अभी तो मैं बस बटन दबा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप। इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 4, x प्लस प्लस। क्यों 4? क्योंकि 4 ही डिजिट का पासवर्ड डालना ही है। ठीक है, 4 ही डिजिट का पासवर्ड, इसलिए 4 तक लूप चलाएंगे। ओके, अगर 5 डिजिट तो 5 डिजिट, 6 डिजिट, जितना डिजिट का पासवर्ड होगा वो उतना दूर तक लूप चलेगा। ओके, सबसे पहले वाइल लूप, वाइल लूप प्रोग्रामिंग। तो वाइल लूप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टर को रीड करेंगे। ठीक है, तो की डॉट गेट की। ठीक है, इफ, इफ लगाना सही है ना? ठीक है, तो इफ लगाने का जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू नल। नल कौन सा नल? पता नहीं कौन सा नल सपोर्ट करेगा, ये वाला नल सपोर्ट करेगा, या ये वाला नल सपोर्ट करेगा, या ये वाला नल सपोर्ट करेगा, क्योंकि 3 गो नल रखने का तरीका है। कोई एक नल सपोर्ट करेगा, कि अगर मैं कोई भी करेक्टर प्रेस नहीं करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? नल ही होगा, कुछ नहीं डालूंगा तो जब तक कोई भी, मैंने गेट की, जब तक कुछ भी नहीं आया तब तक वेट करो। ठीक है, इसको एक ग्लोबल वेरिएबल बनाइए पहले। लोकल बनाइएगा तो काम नहीं करेगा। तो लोकल मत बनाइए, लोकल बनाइएगा तो आपको काम नहीं करेगा। फिर से वापस ई से मैं हमेशा कैरेक्टर लेने का कोशिश करूंगा, जब तक उसको नल मिलते रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। और जैसे वो नल मिलना बंद हो जाएगा, मतलब कोई हम कैरेक्टर देंगे, तो उसको क्या करना है जी? तो पासवर्ड टू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या चीज? CH। मतलब पहली बार 0 पोजीशन पे पहला वाला कैरेक्टर डाला जाएगा, एक्स प्लस प्लस। फिर से दूसरा वाला पे दूसरा वाला डेटा डालेगा, एक्स प्लस प्लस। तीसरा वाला डेटा डालेगा, चौथा वाला डेटा डालेगा। मतलब डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एलसीडी में प्रिंट करना। एलसीडी डॉट राइट CH। हमको पासवर्ड तो एलसीडी में दिखना भी चाहिए ना, कि मैंने क्या प्रेस किया है। खाली एरे में स्टोर होने से नहीं चलेगा, आपको एलसीडी में भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर खाली झूठ मुठ का मैसेज थोड़ा सा ठीक ठाक कर लीजिए। पासवर्ड
बेस्ट, बस। डोर अनलॉकिंग सिस्टम, सिस्टम। कोई बात नहीं, गड़बड़ होगा, देखा जाएगा। अच्छा, और कुछ करना है? बोला ना। अब जब क्लियर हो जाएगा तो पहला रो में आपसे बोलेगा इंटर पासवर्ड, नया पासवर्ड डालिए, इंटर पासवर्ड। लेकिन कितना देर के बाद ये क्लियर होगा? 3 सेकंड के बाद। 3 सेकंड तक आपको मैसेज तो दिखेगा, उसके बाद स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपसे मांगेगा इंटर पासवर्ड, कंट्रोल C। अब आपको कहाँ पे करना है कोड? यहाँ पे। तो आपका दूसरे में पासवर्ड तो डालना है, लेकिन ठीक है, लेकिन एकदम जीरो पोजीशन पे मत डालिए, मिडिल में डालिए, ताकि थोड़ा सुंदर लगे। हम जीरो से एकदम कोना से स्टार्ट नहीं करेंगे पासवर्ड डालना, मिडिल में पासवर्ड। तो वही चीज तो उसमें भी कर सकते थे, मांगते समय भी। बिल्कुल सही बात है कि मांगते समय भी हम मिडिल में। तो इंटर पासवर्ड बड़ा है, पासवर्ड बीच में, तो ये भी मिडिल में, ये भी मिडिल में अप्रोक्स। तो गिन गिन के देखना पड़ेगा एक बार कि कैसा दिखेगा। जो भी पासवर्ड बोलेंगे वो लिखाएगा। एक बार इतना कोड खाली कर लीजिए, अभी टेस्ट टेस्ट नहीं होगा, अभी टेस्ट नहीं होगा सिर्फ। जी हाँ। तो पासवर्ड बेस्ड डोर अनलॉकिंग सिस्टम, इंटर पासवर्ड। थोड़ा और इधर से घसकाना पड़ेगा, ये तो मैंने अपने गेस से मारा था। अच्छा, जब पासवर्ड डालिएगा तो वो देखिए मिडिल में लिखा रहा, सुंदर भी लग रहा है ना। तो जो भी मैं पासवर्ड डालूंगा वो मिडिल में लिखाएगा। खाली ये मैसेज तो थोड़ा इतना दूर से, तो मतलब कोड में हल्का सा चेंजेस, ज्यादा नहीं। तो 4 के जगह पे 2 से शुरू करेंगे, ताकि थोड़ा मिडिल में दिखे। पासवर्ड भी अच्छे से दिखा रहा, लेकिन जो पासवर्ड दिख रहा, तो हमको तो दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो पीछे वाला तो देख ही लेगा, तो फायदा क्या होगा? स्टार, मतलब मतलब ये भी प्रॉब्लम है एक ठो, कि स्टार दिखाएंगे तो कभी कभी हो सकता है कीपैड खराब हो गया। हम दबा रहे हैं 5 और अंदर में जा रहा है 2, शॉर्ट सर्किट जैसे कीबोर्ड में होता है। कभी कभी हम कुछ प्रेस करते हैं, कुछ और प्रेस होता है। तो एटीएम मशीन या कहीं और पे देखिएगा, कोई कोई कहीं पे 30 सेकंड के लिए पासवर्ड तो दिखता है, फिर स्टार में बदलता है। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं? तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बोले वो कैसे होगा? उसके लिए आपको ये कोड को पहले अंदर में डालना होगा। तो नज़र हटाना, इधर इधर इधर, +X, मतलब ठीक है। तो ये कहाँ पे पहली बार प्रिंट होगा? 7 पोजीशन पे ही। क्या दिखेगा जी? कैरेक्टर। कितने देर के लिए? डिले 30 सेकेंड, तो 500 मिली सेकेंड। सॉरी, 30 सेकेंड भी नहीं, 1000 मतलब तो 1000 मतलब तो 1 सेकेंड होता है। तो मतलब 30 मिली सेकेंड, मैंने 500 मिली सेकेंड, ठीक है, 0.5। ओके। बोला उसके बाद से आपको उसी जगह पे स्टार प्रिंट होगा। एक बार देखिए कितना खूबसूरत लगता है। बस इतना दूर तक पहले एक बार ट्राई कर लें, क्या आउटपुट आता है। ये तो पहले तो एरर खाया, और डबल कोट लिख दिए इसलिए। जी हाँ। अब देखिए कितना खूबसूरत लगेगा, उसको मैसेज छोड़िए। अच्छा से आ रहा। अब जो भी मैं पासवर्ड दबाऊंगा, अच्छा लग रहा। थोड़ा देर बाद अपने मन से खाली थोड़ा थोड़ा कोड चेंज कर देने से ये सब हो जाता है। पूरा खेल तो प्रोग्रामिंग का है। ये किसमें स्टोर हुआ? पासवर्ड 2 नाम के एरे में। लेकिन ये सही है या गलत है वो तो मुझे पता नहीं है। ये मैच कराएंगे। तो मैंने कोड जब कंप्लीट हो गया, এইখান পর্যন্ত বুঝতে পারলে? अच्छा, की लिखे एक बार और बुझिए दीजिए। अगर ये नहीं लिखते हैं, और ये नहीं लिख के आपको अगर ऐसे लिखते हैं, तो सर क्या दिक्कत था? ये फालतू का लिख के क्या फायदा? ऐसे लिखते तो पहली बार आता, गेट की करने का कोशिश करता, हम बटन नहीं दबाए हैं, तो भी प्लस प्लस हो जाता। आपके लिए वेट नहीं करता। 4 बार कब खत्म हो गया, आपको बटन दबाने का भी मौका नहीं मिलेगा। और वहां पे क्या था? मैंने जो कोड लिखा था, जब तक कोई बटन नहीं दबाएंगे वहीं पे फंसे रहो। जब मैं बटन दबाऊंगा तब एक काउंटिंग करो,
इतना डिफरेंस है। जब मैं फिर से बटन दबाऊंगा तब 2 काउंटिंग। तो 4 बार के लिए आपको वेट करवा रहे हैं, तो मैंने आपके बस इतना डिफरेंस है। तो ये नेट में कोड नहीं मिलेगा, नेट में आपको कोड कीपैड का मिल सकता है, प्रोजेक्ट का नहीं मिलेगा। यही दिक्कत है। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको खुद से कोडिंग सोच सोच के एक एरे में पासवर्ड डालें, एक एरे को खाली रखें। हम खाली वाले एरे में डेटा को स्टोर किए, और स्टोर करने के बाद यहाँ पे एक फिर से फॉर लूप चलाएंगे। स्टोर करने के बाद का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक फिर से फॉर लूप चलाएंगे कि अगर इफ अगर पासवर्ड 1 नाम के एरे का डेटा पासवर्ड 2 नाम के एरे से अगर मैच कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। मैच कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक भी बिट मैच मैच नहीं किया, तब प्रॉब्लम है। नहीं मैच करने से ना प्रॉब्लम है कि मैच करने से प्रॉब्लम है? मैच करने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों मैच करेगा। तो बोला ओके, अगर एक भी मैच नहीं किया तो एक तो वेरिएबल ले लेते हैं। क्या नाम से वेरिएबल? मेरी मर्जी। तो फ्लैग बिट वेरिएबल। अगर एक बार भी मैच नहीं किया, अगर मैच किया तो एफ का वैल्यू 0 ही रहेगा। एक बार भी मैच नहीं किया तो एफ का वैल्यू 1 होके ब्रेक हो जाएगा। मतलब आगे चलने का जरूरत नहीं है। एक भी डिजिट, मान लीजिए 10 डिजिट, हमको मतलब क्या है, थर्ड डिजिट मैच नहीं किया वहीं पे तो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो प्रोग्राम के बाहर इफ एफ इज इक्वल टू 0 मतलब मैच कर गया। अगर एल्स मैच नहीं किया, क्या किए हैं फिर से वापस, जब आपका पासवर्ड स्टोर्ड हो गया, अब मैं मैच करवा रहा हूं, तो लूप में क्या दोनों मैच किया? अगर क्या नहीं किया, अगर किया तो छोड़ दीजिए एक्स प्लस प्लस, किया तो छोड़ दीजिए, तो मैंने एफ का वैल्यू क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। एक भी मैच नहीं किया तो एफ का वैल्यू 1 होके ब्रेक हो जाएगा। बाहर में एफ का वैल्यू 0 तो आपको मैच दिखाएगा। तो एलसीडी डॉट क्लियर, सबसे पहले एलसीडी को क्लियर कर दीजिए। एलसीडी डॉट क्लियर, एलसीडी को क्लियर कर दीजिए। और एलसीडी डॉट क्या चीज, प्रिंट वेलकम, ठीक है। और कितने देर के लिए दिखाएगा ये? डिले 1000 मिली सेकेंड, 1000 नहीं, 3000 मिली सेकेंड, ताकि दिखे। और फिर से एलसीडी क्या हो जाए, फिर से क्लियर ही हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया, फिर कहाँ जाएगा? फिर से आपसे पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, ये जो मैसेज हम लिखे हैं इसको यहाँ पे नहीं कर सकते, तब यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर से तो आपसे इंटर पासवर्ड लिखवाएगा, क्योंकि घूम के आएगा तो फिर से नया पासवर्ड मांगेगा ना। फिर से पासवर्ड डालिएगा, फिर से आपको अनलॉक होगा। लेकिन अगर गलत हुआ तो क्या दिखाएगा जी? रॉन्ग पासवर्ड बोला, और कुछ? वो भी 3 सेकंड के लिए दिखेगा, और फिर 3 सेकंड के बाद क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेरा इतना दूर तक तो बन गया है, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग खाली वेलकम और ये रॉन्ग पासवर्ड दिखाएं। एक बार कोड करिए। से पासवर्ड है क्या? पासवर्ड है 5293, बस याद रखना है, ठीक है। मैं जानबूझ के गलती करता हूँ। 1111, क्या दिखाएगा? रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। सही, फिर से गलती करता हूँ, 1111, फिर से रॉन्ग पासवर्ड। तो जितनी बार भी देंगे, तो 5293, 5293 काम किया। तो कोड मेरा अंदर में सब प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। দেবার সময় নয়, দেবার সময় তো আমার 4টেই নেবে। 4টে নেওয়ার পর যখন চেকিং হবে, তো আমাদের লুপের মধ্যে ও চেক করবে না। তো লুপের মধ্যে চেক করবে পাসওয়ার্ডটা, কার সঙ্গে? এর পাসওয়ার্ড, এর পাসওয়ার্ড। তো ধরো প্রথম ডিজিটটাই ভুল, তো আগে চেক করার কি মানে হয়? আগে তো বেউকুফি চেক করা। আরে ফার্স্টেই ভুল হয়ে গেল তো আগে চেক করার। তো ওইটাই লিখেছি ওইটা, যে যদি চেক করলো প্রথমটাই ভুল হয়ে গেল, বা যেখানেও একটা ভুল হলো, যদি ভুল হয়নি তাহলে ঠিক আছে, এগো এগো এগো। যদি একটাও ভুল হয়ে গেল, তো ওখানে চেকিং এর সময় না, ইনপুটের নয়। ইনপুটের সময় তো সবই নেবে। চেকিং এর সময় তোমাকে, যেরকম এটিএম এ তুমি ভুল পিন দাও, তো তোমাকে 5টা ট্রায়াল বা 3টে ট্রায়াল দেয়, ঠিক আছে। তোমাকে 24 ঘন্টার জন্য তোমাকে ব্লক করে দেয়, 24 ঘন্টার পরই তোমাকে আনব্লক করবে। আমরাও ব্লক করবো এখনই।
ঠিক আছে? আমিও 5টা ট্রায়াল দেবো, তারপর 30 সেকেন্ডের জন্য কমসে কম ব্লক মেরে দেবো। 30 সেকেন্ডের পরেই তুমি নেক্সট পাসওয়ার্ড ট্রায়াল মারতে পারবে। তো প্রজেক্টটা এরকমই এগোয়। এবার তুমি বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্টেও এই সিস্টেমটাকে ইন্টিগ্রেট, মানে মোটর হাই পাওয়ারে থাকবে, কোডিং কোডিং তো একই থাকবে, আর্ডিনো ওইটাই থাকবে, এলসিডির উপরে থই না পাওয়ারটা আসবে, এলসিডি তো ছোটই থাকবে, মানে যা থাকবে মোটরের কাজ আর রিলের কাজ। মানে হাই পাওয়ারের জন্য তো তোমার এইখানে কিছু কাজ নেই, ওইটা তো ওইখানে কাজ, ওই তো ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসেস এর সঙ্গে কিভাবে কানেকশন হবে, কোড তো মেরা আমার কাজ করবেই করবে। বুঝতে পারলে তো? তো একটা কোডিং এর জন্য কত সি ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে অ্যারে ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে আমরা কোড করছি, এই যে মাথায় মানে কিভাবে চেকিং করছি, পুরো সি বা যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং এর লজিক জানলেই তুমি ধরতে পারবে, শুধু সি এর সিনট্যাক্সটা সি এর, কিন্তু বাদবাকি যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে তুমি অ্যারের কনসেপ্ট, ইফ এলস এর কনসেপ্ট, লুপের কনসেপ্ট যদি জানো, তাহলে তুমি ধরতে পারবে। আইডিয়া নিজে থেকে লাগবে ধীরে ধীরে, অত যত করবে তত ভালো ভালো। আমার কথাটা হচ্ছে, আমার 5 বার যখন ভুল হবে, তো কি দেখাবে তোমাকে? নো মোর ট্রায়াল, এটাই দেখাবে তো। বলো 5 বার ভুল হওয়ার জন্য তাহলে আমাকে একটা আরো ভেরিয়েবল নিতে হবে, কাউন্ট ইজ ইকুয়ালস টু 0। বলো কোথায় লিখছি? আচ্ছা লিখলাম না, ঠিক আছে। তো এন্ড কাউন্ট ইজ ইকুয়ালস টু 0। ওকে, এটা কিসের জন্য লিখছি? ভুল গোনার জন্য। যখন প্রথমবার ভুল হবে, তো কাউন্ট প্লাস প্লাস। আর যদি একবারও ঠিক হয়ে গেল, তাহলে কি দেখাবে? কাউন্ট ইজ ইকুয়ালস টু 0। মানে ধরো 4 বার ভুল করলাম, কিন্তু 5 নম্বর টাইমে আবার ঠিক করে দিলাম, তো আবার 0 হয়ে যাবে, তোমাকে আরো 5 ট্রায়াল দেবে। তো যদি ভুল করলাম তাহলে কাউন্ট প্লাস প্লাস, আবার ভুল করলাম আবার কাউন্ট প্লাস প্লাস, আবার ভুল করলাম, বললো ওকে। যখনই ইফ যদি 5টা ভুল হয়ে গেল, তাহলে কি দেখাবে? তোমাকে দেখাবে এলসিডি ক্লিয়ার করার পর নো মোর ট্রায়াল, বা তুমি ওকে ওয়েট ফর ওয়েট ফর 30 সেকেন্ড লিখে দিলে 30 সেকেন্ড হবে? 30,000 দিতে হবে, তারপর তো 30 সেকেন্ড। অনেকবার কি হয় দেখবে এক্সাম হলে 15 মিনিটও মনে হয় আরে ইয়ার 15 মিনিটই বেঁচেছে, কিন্তু কখনো কখনো দেখবে এক্সাম পেপার শেষ হয়ে গেছে, 15 মিনিট ওয়েট করতে হবে, মানে ওই 15 মিনিট দুটোই 15 মিনিটই, কিন্তু কখনো মনে হয় অনেক বড়। এখানেও ওই রকমই হবে, তুমি যখন ওয়েট করবে না, তোমার মনটা কখন 30 সেকেন্ড শেষ হবে এবং তুমি তো দেখতে পারবে না। এই জন্য ফোনে কাউন্ট ডাউন উল্টো স্টার্ট হয়, 30, 29, তো ওখানে বোঝা যায় কি আচ্ছা আরো 16 সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে, আরো 12 সেকেন্ড। ওই যে ভিতরে ফিলিংটার জন্যই কখন 30 সেকেন্ডটা শেষ হবে। তো এবার কি করব তাহলে? এইটার জন্য শুধু 30 সেকেন্ড পর্যন্ত ওয়েট করবে, কিন্তু তুমি দেখতে পারবে না। বলো তাহলে কি করব আমরা? তাহলে আমাদেরকে করতে হবে এটাকে লুপের মধ্যে ফেলতে হবে কাউন্ট ডাউন করার জন্য, যেরকম এলসিডি করছিলাম ওই রকমই। তো y ইজ ইকুয়ালস টু 30, y গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু 0, y মাইনাস মাইনাস, আর লুপের ভিতরে 1000 মিলি সেকেন্ড করে করে। ওকে, তো প্রথমবার 30-এর জন্য, তারপর 29 জন্য, তারপর 28 জন্য, কিন্তু এলসিডিতে দেখাতেও হবে। তো এলসিডিতে কি লিখবো আমি? এলসিডি ডট সেট কার্সার, যদি না লিখে তাহলে এগোতেই থাকবে। এলসিডি ডট সেট কার্সার, ঠিক আছে, কোথায় এবার গুনতে হবে? এটা 0, এটা 1, এটা 2, এটা 3, এটা 4, এটা 5, এটা 6, এটা 7, এটা 8, তো 9-এ, তো 9 পজিশনে, ঠিক আছে, 9 পজিশনে এলসিডিটাকে সেট করো। 1-এ, 1-এ না, ও 0। আর এলসিডিতে দেখাও এলসিডি ডট প্রিন্ট করবো, বলে প্রিন্ট করো না, কোনো প্রবলেম নেই, প্রিন্ট ওয়াই। বলে ওয়াইটা প্রিন্ট করলে প্রবলেমটা কি হবে? তো তোমার 30 পর্যন্ত ঠিক থাকবে, 30, 29, 28, ঠিক আছে, যখনই তোমার 10 পর্যন্ত ঠিক থাকবে, কিন্তু যখনই 9 হবে তো 90 তোমাকে দেখাবে, ঠিক আছে। বলে তাহলে কি করব? তো ওই ডিভাইডেড বাই 10 আর মডুলাস বাই 10, তাহলে 2 ডিজিট ডিজিট, তো 33 জিরো, কিন্তু যখনই 9 আসবে তো 09, 08,
তো দুটোই করে দেখতে হবে, তো তুমি করতে পারো, আমি একটাই ট্রায়াল মারছি। আর কিছু হলো, আচ্ছা ঠিক আছে, 30 সেকেন্ডের পর কি হবে? তো 30 সেকেন্ডের পর আবার 5 ট্রায়াল দেবে। 30 সেকেন্ডের পর তোমাকে আবার 5 ট্রায়াল দেবে, তার জন্য আমি কাউন্টটাকে 0 করে দিচ্ছি। বলে এবার করো। এবার সুন্দর প্রজেক্ট হয়ে গেছে। একবার ভালো করে দেখে নাও। 4 4 ডিজিটের পাসওয়ার্ড স্টোর করলো, তারপর কম্পেয়ার করলো। যদি ঠিক থাকে তাহলে ওয়েলকাম, কাউন্ট 0। যদি ভুল থাকে তাহলে বারবার কাউন্টিং করবে। যদি 5 বার ট্রায়াল হয়ে যায় তাহলে ও তোমাকে দেখাবে ওয়েট ফর 30 সেকেন্ড বা নো মোর ট্রায়াল, ওয়েট ফর 30 সেকেন্ড, যেটা তুমি ইচ্ছা। ঠিক আছে? তো ওয়েট ফর 30 সেকেন্ড উল্টো গুনতি শুরু করেছি। তো ওয়াই এর ভ্যালুই উল্টো 30, 29, 28, 27, কিন্তু আমি ঘড়ির মতনই এখানে ডিভাইড আর মডুলাস করে প্রিন্ট করেছি। এবার একবার করো। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল। বললো কি এখানে ভুল কি হলো? ওয়াইটা ডিক্লিয়ার নেই, গুড। তো ওয়াইটা ডিক্লিয়ার নেই, ওয়াইটা ডিক্লিয়ার নেই, গুড। চলো আমি তো ফার্স্টে ভুল করেই দেখছি, সহি তো অলরেডি দেখে নিয়েছি, ঠিক আছে? তা আমরা ভুল করে দেখছি। 1 2 3 4, একটা ভুল। ঠিক আছে? এটাও দেখাতে পারতে কভার লেফট, এটাও তুমি দেখাতে পারো, কেন কি কোনো বড় ব্যাপার নেই মেসেজ দেখানো। দুটো ভুল, 3 নম্বর ভুল, এটাও রিয়েল টাইম প্রজেক্ট। 5 নম্বর লাস্টটা, 1 2 3 4। এই যে ধীরে ধীর হওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে তোমার। এই ঠিক আছে, আর 23 সেকেন্ড 22 সেকেন্ড ওয়েট করে নেবো। ঠিক আছে? ঠিক আছে না? হ্যাঁ, ওটা স্ক্রল করতে পারবো, ওটা স্ক্রল করে দেবো, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, আবার পাসওয়ার্ড দাও, আবার 5 বার ট্রায়াল দেবে। তো আমি কি বড় এলসিডি কিনে নেবে? যদি ওইটাই বাঁচানোর জন্য তো আমি পিনগুলোকে আর I2C তো করলাম, পিনগুলো তো বেড়ে যাবে, আর দুটো SDA পিন কোথায় পাবে তুমি? ব্যাপারটা তো একই হবে, লাভটা কি? বড় 128 256 এ এলসিডি পাওয়া যায়, একটু কস্টলি পাওয়া যায়, কিন্তু স্ক্রল তো আছেই অপশন, রাইট রোটেট, লেফট রোটেটের শুধু কমান্ড গুলো আমি দেখিয়ে দেবো। ওকে, এখন দরকার নেই এই জন্য, বা 3 লাইনে লিখে দাও, যতটুকু আঁটছে আঁটছে, 3 সেকেন্ডের পর আবার ক্লিয়ার করে আবার মেসেজটা লিখে দাও, ওইটুকুই যে যেটুকু বেঁচে আছে। ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, ইউজার ডিফাইন করার জন্য তাহলে মেমোরি লাগবে, মানে এইখানে এখানে মেমোরি ইউজ করতে হবে এবার। ঠিক আছে? যেখানে পাসওয়ার্ডটা, এইটা আমি প্রজেক্টটা কোথায় করেছিলাম, এই যে যেরকম ধরো আমি হোম অটোমেশনে আমি একটা প্রজেক্ট বানিয়েছিলাম। ধরো আমি রিমোট কন্ট্রোল বা অ্যাপ বেসড লাইট অন অফ অফ করে দিলাম, তাকে অন করলাম। তো কারেন্টটা যাওয়ার পর আবার তো সব অফ হয়ে যাবে না, কেন কি ইনিশিয়াল স্টেট তো অফ থাকবে। তো ওখানে তো আমাকে তো ভাই যে যেই অবস্থায় থাকলো, যেরকম আমাদের এসিটা, এসিটা যদি অফ থাকে তাহলে অফই থাকে, অন থাকলে অনই থাকে। ঠিক তো? মানে ধরো লাস্ট টাইম আমি যদি চালিয়ে রেখেছি, কারেন্টটা চলে যাওয়ার পরও যখন আসে ফট করে অন হয়ে যায়। আর যদি অফ করে রাখি তাহলে অফ থাকে। ওই যে মেমোরিতে সেভ থাকছে, তো এবার ওইটাই কোডটা কাজ করতে হবে, যে আমি মেমোরিতে সেভ করে দেবো। বলো। ওইটা তো মেমোরি, এই মেমোরিটা মানে যে আমরা মেমোরি, তো এটাও তো অ্যারে মানে মেমোরি, কিন্তু ওই একটা মেমোরি যেটা তোমার পার্মানেন্ট স্টোর থাকবে, শুধু পাসওয়ার্ডটা। এ তো বারবার বারবার ইনিশিয়ালাইজ হবে, এইখানেই আসবে। ঠিক আছে?
তো চলো একটা জিনিস তো বুঝলাম। এটা এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড বেস্ট, মানে ডোর আনলকিং নাই এখানে, তো ডোর দিলামই কোথায় যে আনলক হবে? ঠিক আছে, তো আমাকে তো রিলেও লাগাতে হবে, তারপর প্রজেক্টটা কমপ্লিট হবে। তো তার জন্য আমাকে রিলে মডিউলও লাগবে, বা এলইডি লাগিয়ে দাও, তুমি তোমার ইচ্ছা। তো আমি রিলে মডিউল হলো এসপিডিটি, না এসপিডিটি কেমন আছে দেখি তো। এইটা একটা রিলে আছে, এইটা একটা রিলে যাচ্ছে। তো আমরা এখন এসপিডিটি, চলো এবার বেশি টাইম লাগবে না, হয়ে গেছে। টার্মিনাল 1, টার্মিনাল 2, এবার আমি জানি না কোনটা কি। এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এটা দেওয়া আছে এইদিকে। তো এটা হচ্ছে, এটা কয়েল, মাঝখানে কয়েল টার্মিনাল, এটা দেওয়া আছে সবকিছু। ঠিক আছে, তো মাঝখানে কয়েল টার্মিনাল, তো কয়েল টার্মিনালে আমাকে ভিসিসি দিতে হবে। তো ভিসিসি আমি ভিসিসি কোথা থেকে দেব? তো যেখানে তোমার আছে 5 ভোল্ট, তো আমি এইখান থেকে এলসিডি থেকেই নিয়ে নিচ্ছি। আর রেড করে দিচ্ছি, এখানে পর্যন্ত কোনো প্রবলেম নেই। বলো ওকে। এটা এনো, মানে কোনো ডিভাইস যদি কানেক্ট করতে হয় তো এইখান থেকে এটা আগে থেকে অন থাকবে। তো আমার আগে থেকে অন দরকার নেই, আমি পরে যখন লকটা খুলবো তখন অন হবে, মানে তার জন্য আমাকে একটা এলইডি লাগবে। একটা এলইডি আর একটা রেজিস্টার। চলো ভাই, একটা এলইডি আর তার জন্য একটা রেজিস্টার। রেজিস্টারটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই, বেশি ঘুরে গেছে। হ্যাঁ, কোনটা অ্যানোড কোনটা ক্যাথোড? এটা অ্যানোড, তো এটাকে একটু ফ্লিপ করে দিই, যে কালারটাকে চেঞ্জ করে দিই। আর এইটা গ্রাউন্ড, তো বলো গ্রাউন্ডটা কিভাবে কানেক্ট করব? তো গ্রাউন্ডের সঙ্গে, গ্রাউন্ডটা কোথা থেকে পাবো আমি? গ্রাউন্ডটা এইখান থেকেও পেতে পারি, বা আমি ঘুরিয়ে নিচ্ছি একটু। হুম, ওকে। আর কিছু? এনো হয়ে গেছে। এটা কয়েলের সেকেন্ড টার্মিনালটা বাকি, আর কিছু বাকি? বললো কি না, এটা মেন মেন আমাদের। তো কয়েল হয়ে গেল এইটা, বলো এর জন্য আমাকে কি দরকার? এনপিএম ট্রানজিস্টার। এনপিএম ট্রানজিস্টার, তো ট্রানজিস্টার এনপিএম লিখেছিলাম। বলো ওকে। এনপিএম ট্রানজিস্টার, এইটাকে যেরকম ওই 7 সেগমেন্টটা শিখিয়েছিলাম ওই রকমই, অ্যাজ আ কারেন্ট সিঙ্ক। রেজিস্টার, আর যে পিন সঙ্গে তুমি কানেক্ট করতে চাও ওই পিন সঙ্গে। তো যখনই ট্রানজিস্টারের বেসে লজিক 1 দেব, তো সঙ্গে সঙ্গে রিলেটারকে ট্রিপ করে দেবে। আর যেটা দিতে চাইছি ওই এলইডিটা গ্লো করে যাবে, কিন্তু আমাকে দিতে হবে এইখানে ভিসিসি। ঠিক আছে, এইখানে ভিসিসি দিতে হবে। তাহলে এটা ভিসিসি তো এইখান থেকেই টেনে নেব। এবার ধরো তোমার মনে হলো কি স্যার কি করে বুঝলেন কি ভিসিসি দিতে হবে? এটাকে দেখো ভালো করে, এই পিকচারটাকে ভালো করে দেখো। তো আমাদের যদি এইখানে এইখানে এরকম করলে তো তুমি দেখতেই পারবে না, তাহলে লাভটা কি? এটাকে একটু উপর দিয়ে নিয়ে যায়। অনেক ঝামেলা। হ্যাঁ, এটা আচ্ছা। এখানে যদি ভিসিসি না দিই তাহলে এটা যদি ট্রিপ করে, এটা যদি ট্রিপ করে, তাহলে এটাই তো ভিসিসিটাই তো যাবে না এখানে, তাহলে তো এটা ট্রিপ করলেই তো এই পিনে যাবে ভিসিসিটা, তবেই তো এলইডিটা গ্লো করবে। এই তারটা আমাদের, এই তারটা দুটো কানেক্টেড। এটা কয়েল, তো কয়েলের থ্রু আমি ভিসিসি আর একটা ট্রানজিস্টর ভায়া হয়ে আমি দিয়ে দিয়েছি। ওকে, কিন্তু আমাদের মেন হচ্ছে আমি এইখানে দিতে কি চাইছি, ভিসিসি না গ্রাউন্ড?
যদি গ্রাউন্ড দিতে চাই তো এটাকে গ্রাউন্ড সঙ্গে কানেক্ট করব। যদি ভিসিসি দিতে চাইছি তাহলে ভিসিসি সঙ্গে কানেক্ট করব। বলল আর কিছু করতে হবে? বলল না। এবার কোডিং এ চেঞ্জ করতে হবে। বলল কি কোডিং এ কি চেঞ্জ করব আমরা? পিন মোড বাস হয়ে গেল। ঠিক আছে? তো কত নম্বর পিন? 10 নম্বর পিন অ্যাজ আ ইনপুট অর আউটপুট। যখনই আমার পাসওয়ার্ডটা ঠিক হবে, যখনই আমার পাসওয়ার্ডটা ঠিক হবে, তো ডিজিটাল রাইট, ঠিক আছে? ডিজিটাল রাইট 10 কমা হাই দরজাটা খুলে দেব। কিছুক্ষণ পরে, কিছুক্ষণের পরে তো বলে এইখানে কেন খুলছি বেকার? এইখানে খুলে দাও। আর ৩ সেকেন্ডের পর ওটাকে আবার অফ করে দাও। আবার দরজাটা লক হয়ে যাবে। আমি মানে ওইটার জন্য বানিয়েছি। তো আবার অফ হয়ে যাবে। আর এমনি যদি পাসওয়ার্ড ভুল থাকে তাহলে ও অফই থাকবে। পাসওয়ার্ড ঠিক হলে তবেই ওই দরজাটা খুলবে আর কিছুক্ষণ পর আবার লক হয়ে যাবে। বললো ঠিক আছে স্যার একটু এটাকে গ্রিন কালার নিলে বেশি ভালো। চলো কোনো প্রবলেম নেই আমাদের। চলো এবার রান করা। চলো এবার ভালো হবে। এবার প্রজেক্টটা পুরো কমপ্লিট। এলইডি জ্বলছে কি? বললো না। আমি একটু পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি এটাকে কম্পোনেন্টকে বন্ধ করে দিচ্ছি। 529 সরি আগেই তো ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে থাক, রং পাসওয়ার্ড ও বন্ধই থাকবে। 529 3 চললো, আবার বন্ধ হয়ে গেল। কাজ করছে। এবার রিলে করছে কি কোনো ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসেসকে কন্ট্রোল করার জন্য। রিলে এইখানে ধরো তোমার 230 ভোল্ট দরকার, তো এটাকে তুমি 230 ভোল্টের সঙ্গে কানেক্ট করবে। আমি রিলেটা পড়াবো তারপর এইটা। এটা তো বাস প্রজেক্টটা ছিল এই জন্য আমি প্রজেক্টের মধ্যে ইউজ করে দিলাম। এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের পাসওয়ার্ড বেসড ডোর আনলকিং সিস্টেম। আমি পাসওয়ার্ডটা বাস দিয়ে দিচ্ছি। পাসওয়ার্ড আচ্ছা 2529 এটা হচ্ছে আমাদের। চলো